carbone, yes, le nombre. d'oxygène. D'après n plus 1, on déduit le nombre de carbone et de l'azote. N plus 2, le nombre d'oxygène. Et le nombre d'hydrogène, on l'a déduit à partir de l'ion moléculaire. La valeur de l'ion moléculaire. Et donc, M est égal à 122. C'est l'ion moléculaire. Qu'est-ce qu'on peut dire? DA. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire deux choses. Soit la molécule ne contient pas d'azote, soit elle contient un nombre pair d'azote. D'accord, oh, c'est bien. Donc, maintenant, 1 plus 1 est égal à combien? À 123. Le DA, donc le pourcentage de 1 plus 1 par rapport à M est égal à combien? À 9. 9. Donc, il suffit de résoudre, on doit résoudre une équation à combien d'inconnus? Le nombre de carbone, le nombre d'azote et le nombre d'hydrogène. Oui. On a dit que le nombre d'hydrogène, on le néglige. Oui. Qu'est-ce qu'il nous reste, Naya? Le nombre de carbone et le nombre d'azote. Doit être égal 1,1 multiplié par le nombre de carbone plus 0,37 multiplié par le nombre de N. D'accord. Oui. Donc, résoudre une équation à deux inconnus. Donc, il faut fixer un inconnu. Nous, un inconnu qu'on fixe, c'est le nombre d'azote. Non, s'il vous plaît. Il faut toujours attribuer le nombre de carbone. Non, pas le nombre d'azote. Plus proche à 9, pour atteindre 9. Donc, si on a le nombre de carbone est égal à 8, donc ça sera combien? 8 multiplié par 1,1 est égal à combien? 8,8. 8,8. C'est bien de 8,8 à 9, quelle est la différence بيناتهم? 0,2. La différence entre les deux. Est-ce qu'on peut avoir de l'azote? Non. Pas d'azote. Ça fait معايا واخا انا مش ندير حاجه اخرى. Je fixe le nombre de carbone à 9. Possible ou non possible? À 9. Le nombre de carbone. Ça a été 0. Là, 9. 9 multiplié par 1,1, c'est 9,9. Oui. On a dépassé les valeurs. Pourcentage 9. Ce sont des valeurs expérimentales là, d'Alik. فهمتيني؟ احنا عندنا غير 9. On attribue 9. Le nombre négatif. Donc, impossible. Donc, 7. Si le nombre de carbone est égal à 7, à de la valeur, شحال هو? C'est combien? 7,7. Oui. Pour atteindre 9, qu'est-ce qu'il nous reste? شحال كيبقى لنا? 1,3. 1,3. Si on divise 1,3 divisé par, on trouve combien d'azote? 3. 3 azotes, ou bien 4 azotes. Donc, on a 3 azotes. 3 azotes, est-ce qu'on peut avoir 3 azotes? Non. علاش؟ On a La masse. la masse paire. Donc, pas d'azote. Très bien. La masse, elle est paire. On ne peut pas avoir 3 azotes. Là, on a le nombre d'azote est pair. يعني ما غيكونش فيها لازوت او لا يكون لازوت وهذا عدد Si on a le nombre de carbone est égal à 7, on va avoir le nombre d'azote est égal à 3. La masse, elle sera impaire. D'accord? Donc, par conséquent, 7 non, quel est le nombre de carbone doit être égal à combien? 8. Ok. Le nombre de carbone. Je continue. Donc, le nombre n plus 2 est égal à combien? À 124.
124 dA. Le pourcentage, 0,58. M plus 2 par rapport à M est égal à combien? 0,58 est égal à 1,1 multiplié par le nombre de carbone au carré divisé par 200 plus 0,2 multiplié par le nombre d'oxyde. Qu'est-ce qu'on déduit ici? Le nombre. Non. Est-ce qu'on a le nombre de carbone? 8. Oui, combien? 8. Oui, très bien. Donc, reste une équation à combien d'inconnus? Un seul inconnu. On déduit le nombre d'oxygène sera égal à combien le nombre d'oxygène? Le nombre d'oxygène. 0,1. 0,1. Le nombre d'oxygène doit être un nombre entier. Le nombre d'oxygène est égal à 1. Très bien. On déduit que le nombre d'oxygène est égal à 1. Donc, je passe. Donc, on a la formule brute. C'est C8H6O. O, combien d'oxygène? 1. Donc, il est l'inconnu. Qu'est-ce qu'on a comme inconnu? Hydrogène. Le nombre d'hydrogène. Donc, la masse est égale à combien? 100. Et les doses? 122. 122. 22. Donc, X sera égal à combien? 8 multiplié par 12, plus X multiplié par 1, plus 16 multiplié par 1. On déduit que X égale à combien? X Égal à 10. égale à 10. Donc, la formule brute, c'est 8 H10. 10. H10. شوف أنا لقيت X égale à 9. Est-ce que c'est possible? Non. علاش؟ La masse moléculaire. La masse de molécule. Et les paires, pas d'azote, le nombre d'hydrogène doit être pair ou bien impair? Pair. Ça doit être pair. Ça veut dire, si jamais لقيتي 9 ولا شي حاجة ولا 11, il faut faire attention. Erreur. Oui. D'accord? Oui. Le nombre d'insaturations est égal à combien ici? C'est C8H10O, C9H10, C8H10O, équivalent à C8H10 plus CH2. Ça doit être égal à combien? C9H12. De C9H 20. 8H divisé par 2 est égal à combien? À 4. On a 4. شوف الله يقدر عليك. دونك حنا صلاك بدينا لا سبيكتروميتري دو ماس ما تعمقناش شي حاجه كبيره. 4 انساتوراسيون ما كنبقاش نحقق راسي. لا عندي 4 cycles, عندي 2 doubliaisons. 4 insaturations fait penser à l'existence ديال بنزين. وي. هي الله يرضى عليكم. ما كنبقاش كاين بعد ما خصنيش نعاود لكم امتحانات اللي كازو ولا كيبدا بنادم يخرج ما نعرفش شحال لي سيكل، ما نعرفش شحال لي دوبليزون، ما نعرفش شحال لي تريبليزون، كيبدا تما غير فهمتيني. الامثال هذا شحال عندنا؟ سي ان ديريفي بنزيني. شوف انا هذا سي ان ديريفي في الحقيقه يقدر يكون مونو ولا دي ولا تري ولا تترا ولا بنتا ولا اكزا سبستيتيي. حنايا المهم غير مونو سبستيتيي، ما حتى ما ندخلوش معكم في هاد لي ديتاي. داكور؟ Oui. وي واخا. اذا عندنا شنو شوف انا مش نمشي بالعكس. سي جامي قلنا هذا الجروبمون هذا هنايا هذا qu'est-ce que je dois trouver dans le spectre de masse? شنو هما لي بيك اللي que je dois trouver dans le spectre de masse? Deux pics très indicatifs, sont des indicateurs clairs de l'existence de ce groupement هذا الفينيل. شكون هما هاد لي دو؟ 77 et 51. 51.
77, la rupture ici, qu'est-ce qu'il donne? 77. Au 77 de 51, 51 شنو 51 هو le cyclobuta Butadienne. butanien. Très bien. Est-ce qu'on a dans notre spectre le pic 77? واش عندنا 77? Oui. Oui. Est-ce qu'on a 51? Oui. Oui, très bien. إذا نحن forcément عندي هذا الجروبمون هذا. كاين اللي لانكوني هنايا، شكون هو لانكوني اللي بقى لي هنايا؟ R. Donc, quelles sont les possibilités pour R? Qu'est-ce que j'ai complété هنايا؟ Qu'est-ce que j'ai complété هنايا؟ J'ai complété هنايا 4 insaturation ياك؟ هنا Oui. شنو complété تعاود؟ Combien de carbone? 6 carbone. Combien d'hydrogène? 5. 5. Qu'est-ce qu'il me reste هنايا sur R? 3 carbone. 0. Saturation. Combien de carbone? 3 carbone. 3 carbone. 2 carbone. 2 carbone. Ah, là. 2 carbone. Allah يسامح. Combien d'hydrogène? 5. 5 hydrogène. 5 hydrogène. Combien d'oxygène? Un hydrogène. 1 oxygène. Très bien. Donc, quelles sont les possibilités اللي عندنا هنا؟ أنا كنسمع. Donc, عندنا هذا. عندنا bon. عندنا R. Quelles sont les possibilités pour R? أنا كنسمع. CH. من كربوكسيل. CHOH. CH3. بخن CH. CH lié Ah. OH. Ah, OH ما يمكنش فيه. CO وفي اللين CH3. CH2OH ها وحده يلا زيد. CHO CH3. CH2. لا O CH2 CH3. CH2. Pardon, c'est CH2 متفق معك. زيد شنو ناخذ d'autres possibilités? O CH2 CH3. Très bien. O CH2 CH3. CH3. D'autres possibilités. C باقي شي وحده تما ضروري فهمتيني. CH CH CHO CH3. CH très bien c'est CH CH3 ياك وهنا يسمع عندنا O OH. très bien. D'accord. D'autres possibilités. أنا كنسمع. كاين d'autres possibilités ولا؟ لا. C'est bon. Donc, on a 4 possibilités. Quelles sont les possibilités اللي هما valables هنايا؟ شنو اللي valables؟ 3 ou 4. علاش؟ شحال دي possibilités؟ Et les possibilités les valables هنا شكون هما؟ CH3 ou CH2. شكون هو le pic de base؟ شنو هو le pic de base؟ 91. Qu'est-ce que ça veut dire? 91 c'est un pic très indicatif. شنو هو 91؟ شنو هو 91؟ شنو 91؟ CH3O. هي OH. CH2 OH. شحال هذا؟ هذا شحال هو؟ 77 ياك؟ شحال زدنا له؟ شحال زدنا له؟ 14. 14 très bien. إذا شحال تصبح؟ 80 81
c'est le pic de base. ياك؟ Oui. اتفق معايا؟ Oui. Oui. هذا يقدر يعطيك 91. السقسي ديريكتومون. Non. احنا زولناه. هذا on peut avoir 91. Oui. 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 علاش نو؟ On a un CH2 lié au benzine. Phényl. Ok. هذا valable. Non. Oui. علاش؟ Oui. Voilà, يقدر يعطيهم. هذا il est valable. Non. Non. Non, on n'a pas le groupement. Donc, il nous reste combien de possibilités? On va se limiter à combien de possibilités? Deux. CH2, CH2, OH, وهنا شنو عندنا؟ CH2O CH3 ياك؟ CH3 هذو لي دو بوسيبيليتي بقاو لنا ياك؟ شكون اللي كيسيباري بيناتهم؟ شكون اللي كيسيباري بيناتهم؟ شكون اللي كيسيباري بيناتهم؟ ان بيك تري انديكاتيف تما البيك بيناتهم، شكون هو؟ شوف لا غوبتور هنايا شنو كتعطيني؟ بيناتهم بجوج 77 ياك و 51 حتى هنايا كتعطيني 77 و 51 ياك؟ لا غوبتور هنايا شنو كتعطيني؟ 91 91 Le pic 45. 91 ياك؟ اش كيعطيني هذا؟ لو بيك 30 31. 31 وهذا اش كيعطيني لو بيك؟ 31. Est-ce qu'on trouve le pic 31? Oui. 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 D'accord. Est-ce qu'on trouve le pic 31? D'accord. On a 31 هو هذاك. On a 31 هو هذاك. Oui. شنو la différence بيناتهم هذو؟ هذا سي ان الكول وهذا سي ان اي Éther. ايثر. شنو الفرق بيناتهم؟ H. هذا كتابي هذا بو دوني اش دو بلس. شنو يقدر يعطيني هذا دو بلس؟ شنو يقدر يعطيني دو بلس؟ نو اش بوان واقفه بلس. Plus O plus. علاش؟ وقلنا qui sont les pics caractéristiques des alcools primaires? C'est le pic 31 et le pic. شنو الريارونجمون فابورابل بالنسبه ل 31؟ وتكلمنا عليها. ما كلفتش. لا. C'est une élimination de H2 au lac d'Ali. Perte de 10, 18. 18. واش عندنا perte de 18 حنايا؟ لا. On n'a pas de perte de 18. C'est pas un alcool primaire. Si c'était un alcool primaire وعنده un hydrogène en position bêta, forcément عندنا ايش؟ perte de H2O. Élimination H2. Donc هاد la structure à éliminer. هي اللي valable. D'accord. شوف هنايا ها لي روبتور. شنو هما لي بيك اللي كنلقاو؟ شنو هذا؟ سوا نكتبها بنوت كولوراسيون باش نتبعوا معانا. شنو البيك اللي كنلقاو هنايا؟ 77 ياش 51. شنو لو بيك؟ 50. شنو لو بيك كومبليمونتير؟ شنو لو بيك كومبليمونتير؟ 45. 45. داكور. شنو عندنا لو بيك هنايا؟ 80. شنو لو بيك كومبليمونتير ديالو؟ هو 30. 31. 31. شنو لا روبتور هذايا؟ هذا كيعطيني 15. كان شنو لو بيك كومبليمونتير ديالو؟ 15. شنو لو بيك كومبليمونتير ديالو؟ 107. 107. Très bien.
D'accord? Est-ce qu'on a expliqué tous les pics? Est-ce qu'on a expliqué le pic de base? Oui, on a 91. Oui. Qu'est-ce qu'il nous reste à expliquer, Naël? 107. 107. Oh, ça, on n'arrive pas à l'obtenir. Les fragments, d'après les données spectrales. Quel est le fragment qu'on n'a pas ici? Ok, je vois chez Naël. 15. On a 15. Oui. Non, on n'arrive pas à le détecter. On n'arrive pas à le détecter 15. ما كاينش ما عطاناش 15 هو ياك 31. On a 31, oui. On a 45, oui, on le détecte. On a 51, on le détecte. On a 77, on le détecte. On a 91, on le détecte. 107, mais on n'a pas expliqué le pic 60. 65. 65. 65, on l'obtient à partir de Neige, 65. Mais quel cas 65? Mais quel cas 65? Le pic de base. Le pic de base. Pas... شنو هو البيك دو باز؟ هو هذا سي اش 2 شارجي بوزيتيفمون. اش كنسميو هذا؟ شنو سمينا هذا؟ ليون تروبيليوم. تروبيليوم. تري بيان. شوف هذا سي ان كاربوكاسيون ياك؟ هذا سي ان كاربوكاسيون. Oui. سي ان كربون هيبريدي ياش؟ شنو الهيبريداسيون على الكربون؟ اس بي. وانا شنو ساتين الواد وحشمتي اس بي 3. ياك؟ لا SP2. داكور صافي معايا ياك؟ هذا الكربون سي ان كربون هيبريدي ياش؟ SP. SP. علاش؟ سي ان كربون ديال ليزون. سي ان كربون هيبريدي SP2. SP2. وهذا الكربون هذا اللي هيبريدي SP2. وهذا SP2. وهذا وهذا Lito hybride. SP2. sont كاملين هيبريدي SP2. شوف ولو recouvrement c'est un recouvrement latéral les orbitales. les orbitales هادو ديالهم. les orbitales ديالهم. هذا هذا وهذا بالهيبريداسيون. Ça veut dire بأن شنو عندنا؟ عندهم الميم هيبريداسيون. Bien sûr, par conséquent, facilement, c'est عندهم هذا le carbone. Facilement, on peut l'introduire dans le yes. Bon, donc, dans un cycle. À combien dans un cycle A? 7. هذا هاو رجع هنا كتشوف شحال لا ماس 91. دونك هنايا اش كندير لا ميم شوز اللي درت قبل مع كنجي هنايا شوف عندي لا ميم شوز انا فيما بغيت هنايا عندي ان الكترون وهنا عندي ان الكترون هذا سامبليزون هذا سامبليزون شوف عندنا الكربون هنايا عندنا كربون هنايا ياك بون نكتبها كبيرة شوية غير باش يعرفوا الناس. دونك هذا ستان كربون ياك هذا ستان كربون ياك هذا ستان كربون كربون. دونك combien de carbone on a ici en total? 7. دونك كنجي هنايا كنرجع هاد لا ليزون هادي كترجعني هنايا مع هاد الالكترون هذا وهذا كترجع هنايا مع الالكترون هذا. J'obtiens un cycle à combien? A5. À combien? À5. Je forme la nouvelle liaison. Il y a la nouvelle liaison. Un cycle à combien? A5. Et j'élimine combien? Qu'est-ce que j'élimine? J'élimine combien? Qu'est-ce que j'ai éliminé? Ce qu'on élimine, c'est H, triple liaison, c'est-à-dire moins 20. moins 26. شنو كنلقاو؟ شنو هو الشكل اللي لقينا؟ كنلقاو هذا كنلقاو هيدا كنلقاو هيدا
كالقاو هيدا لا دوبليزون هنا لا دوبليزون هنا ولا شارج بلوس هنا بلوس سي اش تريبليزون سي اش داكور شحال لا ماس ديال هذا combien de carbone on a ici un cycle à combien un cycle à 5 donc combien de carbone 5 D'accord. combien d'hydrogène عندنا هنايا واحد هنايا combien un seul ياك هنا شحال عندنا un seul هنا un seul وهنا شحال هنا شحال دي هيدروجين هنا واذا كان دو ما عرفتش عنده لا شارج بلوس هو عنده لا شارج بلوس شحال دي هيدروجين un seul hydrogène donc combien de carbone on a ici 5. 5 5 multiplié par 12 ça fait combien 60. 65 pardon 60 5 multiplié par 60 ou combien on a d'hydrogène 5. la masse 60 65. 65. احنا expliqué le pic 65 d'accord c'est bon Oui. Oui. شي سؤال ولا كاينين بزاف شوف j'arrête pour aujourd'hui انا خليت السيري نتاعها نهار الجمعه ياك le vendredi prochain